أقوى حساسية بالشرق الأوسط، يعني مثل ما تشوفون هاي الحساسية. لازم تفعلونها هذه. هذه ما تتشيشكو، هذي هم لازم تاخذونها وايد. تصير هذا ولي سهلين الطبقين بسيطة. Let's go. I need a weapon. First point for the red team. Killed. Reloading.
win! Killed! Cover me! يا ولد، شفت الحساسية وشفتوا الفيديو. يلا مع السلامة. لا وين مع السلامة وين؟ في داري تسوي طويل. شدرد نعطيك الايباد. ايه طلع على الرشاش ويرمي بيها من الشباك. من الشباك طلع على الرشاش ويرمي بيها. تروح هذا الكذب هذا. هاي الدراشات ما صدق. ما ودين رشاش ما صدق لحاجة كذا حقيقة ما صدق مشتركة. I need a weapon! Team match. Let's go. I need a muzzle! I need a weapon! I need a scope! Cover me! Reloading! Expired! Killing spree for the blue team! Cover me! Target down! Reloading! Cover me!
over, and the red team is in the lead. Reloading! Cover me! يا اخي بخيل صدق السلام. هذا شوف نلاقي احنا برافوك بعد رغم منك عبالي مشي. Reloading! Be careful, be careful! Be careful! You're losing the game! The blue team doesn't have a lot of time left. Red team victory! تدري شلون؟ أنا حاسة طولت حيل، يعني حيل طولت 13 دقيقة، حيل طويل. بعدين أسوي لكم ساعات و20 دقيقة، بس لا تنسون الاشتراك واللايك وبس. سيو، تفعيل جرس التنبيهات.